बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नमक हराम बाज ना आए। भारत की जो अहम तरीन अहदेदारान हैं उनके साथ एक हंगामी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत के साथ जो मुलाकात है उसमें अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के अलावा नाज़रीन जो इंटेलिजेंस चीफ और साबिक सदर हामिद करज़ई हैं उनकी मुलाकात हुई है। नाज़रीन, आखिर पाकिस्तान के खिलाफ ये क्या गेम चल रही है ऐसे माहौल में कि जब सरहद पार जो है वो इस वक्त जंग की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अफगान जो तालिबान है उनकी हंगामी मुलाकातें किस तरफ इशारा करेंगे, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है नाज़रीन के तुर्की से C-130 जंगी त्यारा क्या तबाहकुन हथियार लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। भारत के इस वक्त होश उड़ रहे हैं नाज़रीन, ये किस किस्म के हथियार और कितने ज्यादा खौफनाक हैं भारत के लिए, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी आपको बताया कि कल ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ा हमला जो कमोबेश 100 से ज्यादा दहशतगर्दों की जानिब से किया गया तो वो नाकाम हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द वहां मारे गए और मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत को कवर देने के लिए अफगानिस्तान से हमला किया गया है और ये एक मैसेज भी है पाकिस्तान के लिए कि जंग अगर बड़े लेवल पे जाती है तो अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर काबुल में एक बड़ी और अहम तरीन मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का एजेंडा जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है उसका जंगी माहौल में किस तरह का रवैया होना चाहिए इस पर था। और इसमें नाज़रीन जो आनंद प्रकाश के नाम का एक ऑफिसर है, ये भारत की वजारत खारजा का वो ख़ास तौर पे जो इसके उमूर उसके पास हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के हवाले से। आनंद प्रकाश की ये मुलाकात नाज़रीन पहले तो कुछ खुफिया मुलाकातें उसकी हुई हैं जिसमें इनके इंटेलिजेंस चीफ और नाज़रीन कुछ दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनकी भी इत्तलात आ रही हैं कि दहशतगर्द ग्रुपों के साथ और उनकी कमांड के साथ इनकी बड़ी मुलाकात हुई है जिसमें उनको अहम तरीन टारगेट्स असाइन किए गए हैं और उन्हें मजीद कुछ डॉलर्स भी दिए गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो मुलाकात ज़ाहिरी तौर पे पब्लिश की गई है उसमें मुलाकात जो है वो अमीर मुत्तकी खान जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, इनके एक्टिंग वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के, और उनके साथ नाज़रीन हामिद करज़ई जो साबिक सदर हैं इसके अफगानिस्तान के। हालांकि नाज़रीन आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है और अफगान तालिबान और उसके बाद जो साबिक हुकूमत है उनके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं, लेकिन जो अफगानिस्तान के खुसूसी ये नुमाइंदा है ये ख़ास तौर पे इन अफेयर्स के हवाले से, तो उसकी मुलाकातें इन अहम तरीन लोगों से होना जिसकी बारे में पब्लिश नहीं किया गया और फिर उसके बाद हामिद करज़ई की मौजूदगी में अमीर मुत्तकी खान से मुलाकात, ये इस तरफ इशारा है कि पाकिस्तान जो है वो अब मगरबी महाज के बारे में भी उसी जंग के माहौल में फिक्रमंद होने की जरूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि नमक हरामों की जानिब से इस वक्त एक तो उनको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन है उनको वापस भेज रहा है। दूसरा, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे इन्हें कहा है कि अगर बाज नहीं आए तो फिर हम तुम्हारे अंदर घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने काबुल का दौरा भी किया था। अब ऐसे माहौल के अंदर नाज़रीन जब ये सब कुछ ये कर रहे हैं तो भारत की जानिब से इन्हें ये ऑफरें कुछ की गई हैं, कुछ अहम तरीन लालच दिए गए हैं और इस वक्त चूँकि भूखे नंगे अफगानी जिनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है और अमेरिकन इमदाद जो है वो बंद हो चुकी है, ऐसे माहौल में पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों और इधर से बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान से हमले के लिए जो है वो नाज़रीन तबल बच गया पाकिस्तान के लिए कि बाकायदा तौर पे अटैक पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की जानिब से किया जा सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर वक्फे वक्फे से जो झड़पें हैं वो हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये झड़पें बड़े लेवल की नहीं लेकिन मुसलसल झड़पों का सिलसिला जारी है जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि जंग किसी वक्त भी एक बड़ी जंग जो है वो डिक्लेयर हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले
کہ افغانیوں کی جانب سے اگر ایک اس بار جو ہے وہ اس طرح کی کوئی غلطی کی تو پاکستان ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے انہیں جو ہے وہ دونوں بڑے دشمنوں کو یعنی یہاں سے بھی حملہ کرے گا اور ادھر بھی جواب دے گا، اور چائنا بھی ناظرین پیچھے نہیں رہے گا، اور پاکستان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس ماحول کے اندر ان کی ڈیفینیٹلی پاکستان کی مدد کریں گے۔ اب ناظرین ترکی سے ابھی بھارتی میڈیا پہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں لینڈ کرنے والے ترکی سے آنے والے C-130 جنگی طیارے کے حوالے سے ہیں۔ ناظرین یہ کارگو طیارہ جو ہے وہ کچھ غیر معمولی ہتھیار لے کر پہنچا ہے۔ پہلے یہ پاکستان کے بیرکتار جو TB2 ڈرونز ہیں ان سے خوف زدہ ہیں جو کہ مرید بیس کے اوپر ڈپلائیڈ ہیں، اور بھارتی میڈیا پہ چیخو پکار ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گجرات سے لے کر امرتسر تک اہم ترین علاقوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے ان ڈرونز کے ذریعے۔ یہ وہ ڈرونز ہیں جنہوں نے رشیا یوکرائن وار کا نقشہ بدلا ہے، یہ وہ ڈرونز ہیں جنہوں نے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ میں جو بہت پرانا مسئلہ تھا اس کو حل کیا اور نگورنو کاراباخ کا علاقہ جو آذربائیجان ہے اس سے حاصل کر لیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں بھارت کے لیے خوفزدہ ہے۔ اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ جو کارگو طیارہ پہنچا ہے اس میں بڑی تعداد میں جو سپر سونک میزائلز جن کی رینج 150 کلومیٹر ہے وہ پاکستان میں پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ جو TRG 250 UAVs ہیں یعنی کہ جو ڈرونز ہیں بڑے جدید ترین، یعنی یہ بیرکتار 2 جو TB2 ڈرونز ہیں ان سے بہت زیادہ جدید ہیں۔ تو یہ ڈرون جو ہیں وہ پاکستان کو بھیجے گئے ہیں ممکنہ جنگ کی صورت میں۔ تو ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جو خاص طور پہ جو ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے جنگ ہے اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ناظرین یہی وہ ڈرونز ہیں جو کہ خاص طور پہ دنیا میں اس وقت سب کی نظر میں اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ ٹیسٹڈ ان وار ہیں اور ان کی تباہ کاریاں بہت ہی خوفناک ہیں۔ اور بھارت جو سمجھ رہا ہے کہ جی وہ پاکستان کا مقابلہ کرے گا، یہ پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار میں وہ جیت سکتا ہے، تو اب جنگ کا نقشہ ناظرین بدل چکا ہے۔ اب وہ فزیکلی جہازوں کا جانا اور اس میں پائلٹ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا اور پھر جو ہے وہ قیمتی جہاز کو تباہ کروانا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں، اور اس کا رسک لیے بغیر اب دنیا شفٹ ہو رہی ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ایران کے پاس بڑے جدید ترین ڈرونز ہیں، اور اس کے بعد جو ترکی ہے وہ دنیا کے سب سے جدید ترین ڈرونز اس وقت بنا رہا ہے جو اس وقت جنگوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور اب یہ پاکستان کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں۔ بیرکتار TB2 جو ہے وہ تو ہیں، لیکن اس کے بعد جو TRG 250 ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ گھاتک اور خوفناک ہیں۔ اب ناظرین بھارت کو یوں کہہ لیجئے کہ نیندیں ان کی عملی طور پہ اڑ گئی ہیں کہ پاکستان کو یہ ترکی جدید ترین ڈرونز دے رہا ہے، اور یہ ڈرونز ایسے ہیں کہ جو بھارت کے اہم ترین اور سینسیٹیو جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کے ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر سکتے ہیں، اور یہی وہ ناظرین چیز ہوتی ہے کہ جنگ میں جب آپ اترتے ہیں تو جتنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں تو دشمن کو اتنا بڑا سرپرائز ہی ملتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔